नाज़रीन, हमारी सीरीज प्रॉफिट स्टोरीज कोई आम वीडियो सीरीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए पाक इंसानों का ये तस्करा हम सब के लिए मिसरे राह है और हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत हारून की औलाद में से थे। आप तकरीबन 900 क़बल अज़ मसीह उर्दन के शहर जलात में पैदा हुए। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 2 मकामात पर आया है। एक सूरह अनाम में कि जहाँ दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ आपका इस्म गिरामी भी मज़कूर है, और दूसरा सूरह सफ़ात में जहाँ निहायत इख्तिसार के साथ आपकी दावत तबलीग और वाज़ो नसीहत का जिक्र है। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का नाम इलियास, जबकि अंजील यूहन्ना में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र ईलिया नबी के नाम से किया गया है। तारीखी और इसराइली रवायत इस बात पर तकरीबन मुत्तफिक है कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत सई अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की तरफ माबूस हुए थे। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था और इसका मरकज़ बैतुल मुक़द्दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका दारुल हुकूमत मौजूदा फ़लस्तीन का शहर नाबल्स है। उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखियब लिखा हुआ है। उसकी बीवी इज़ाबेल बेल नामी बुत की परस्तार थी और उसने बाल के नाम पर एक बड़ी कुर्बान गाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर लगा दिया था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो इस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। मौरखीन और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया ताकि कुफर और शिर्क और बुत परस्ती में गर्क कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं। बाल नामी बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो सोने का बुत था। उसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम की आवाम का पसंदीदा देवता यही था जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रवायात में है कि बाल के पुजारी हजरत योशा बिन नून के ज़माने में भी थे। आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की थी। साल के मखसूस महीनों में उस देवता के गिर्द मेले लगते, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते और तरह तरह की खुशबुओं की धूनी दी जाती। उसकी कुर्बान गाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और खास खास मौकों पर इंसानों की भींट भी चढ़ाई जाती थी। इब्रानी और सामी जुबानों में बाल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसीलिए अरब की खवातीन भी अपने शोहरों को बाल कह के बुलाती थीं। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि हिजाज का मशहूर बुत हेबल भी बाल ही की एक शक्ल था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के सबसे मशहूर शहर बालबेक को रुशदो हदायत का मरकज बनाया। उसकी बड़ी वजह ये थी कि बाल देवता का बुत उसी शहर में था और ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती और कुफ्र शर का सबसे बड़ा और कदीम मरकज था। इस शहर का नाम बालबेक भी उसी बुत बाल के नाम से मंसूब था। चुनाचे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस कुफरस्तान से वाज़ो नसीहत का आगाज किया। आज बालबेक
لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں ان کا محل قصر سلیمان بھی تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کے رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کرے گی، اسی کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چند دن بعد کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس طرح بادشاہ کی بیوی ایزابل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لیے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت، دولت ثروت سے بے نیاز ہو کر گزاری، رہنے کو مقام بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر ہی گزارا کیا، دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب
यादें इलाही में गुजारते। जब नींद ज्यादा सताती तो जहां जगह मुयस्सर आती सो जाते। उनकी वफात के बारे में मुतजाद राय पाई जाती है। बाज रवायात के मुताबिक उन्हें भी हजरत ईसा की तरह जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। ताहम इस सिलसिले में कुरान और हदीस से कुछ साबित नहीं होता, लिहाजा इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। अगर आप आइंदा भी ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा आप सवाब और सदका जारिया की नियत से हमारी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।